जय मा महामाई मो मधुस्मिता मिश्र आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची मो चैनल जय मा महामाई को देखिपुंट ना माँ को आज बेदीटी केते सुंदर देखा जाउची केमिति हेची निहाती भाव जणाइबे ए बेदी को करने पछरे कारण कौन और केमिति मु बनैली चलतु देखा पूरा वीडियो रे शेष पर्यंत देखंतु लास्ट भी अच्छी जे मो माँ को पई आज कौन आनी गोटे नुआ जिनिस चलते देखा भिडियोटी पूरा ये देखु एक्चुअली कथा कौन ना माँ को जो बेदीटी मु बनई थी एमती इटारे नॉर्मली गोटे टेम्परारी टिके उच्चा है कि देखा जी माँ बोली से टिके अकवर्ड फील है कौन ना जो ऊपर साजा थिला हमर से साजार जी हाइट आउ ये जो इटारे जो बेदी बनई थी से हाइट माँ को मथार फूल मान जस्ट जी उच्चता रहा सेम से ही सबुदिन उच्चतार ही फूल खंजुची एबे तो फूलर सीजन पलि आसीगला बहुत सारा ढेर सारा फूल मिलूँ माँ गोटे दीटा माल ही परिपूर्ण हो जाती तो माइंड रे गोटे आसला जे आउ गोटे इटा दे आउ गोटे टी आगू बढ़ेदेवी बोली किंतु बहुत चेष्टा कली जमा भी हेले हो पारानी सेटा कौन भाभी जे मो जो पछ इटाटा अच्छी से इटाटा को आगू आनीदेवी आउ जो पछरे एबे जो आनी से इटाटा को फास्ट रखी तापर यहीटा को रखी किंतु बहुत चेष्टा कली से एते टाण होता जे जमा भी हेले भांगिलानी बहुत चेष्टा कली से भी सीमेंट नुह से भी माटी ही करी एमती नॉर्मल माटी चिकिटा माटी भी नुह जोटा कि आम गछ लगौचे से माटी ही बनई आ तो किसी हेलानी देखिली बहुत चेष्टा कली तापरे से जो आ गोटे जो आनी सीमेंट गोटे इटाड़ी ये आनी लगेदेली जहाँ हूँ देखा माँ को डाकिदेली मुझे माँ देख तो बेदी तू तैयारी करे एत कथा ना मो हाथ में जमा भी आसुनी मत जहाँ मो मुंडे पशला मुझे कली तापरे जहाँ भी हेले डेली दीप झुणा ये सब लगा हो तो कांथ सब कला हो जाऊे तो हजबैंड कहले गोटे काम कर गोटे कलर पेपर बढ़िया से मिलूँ कलर पेपर आनी लगेदबा तो से कलर पेपर आनी देखा जदि भल हुए ताले अठारे चिपकईदेवी आनी ये सब जहाँ भी हो सब माँ को इच्छा माँ को इच्छा नथिले कौन भी कार्य सफल कि मन रे इंटरेस्ट भी आसबनी मन खाली इंटरेस्ट है जे नाई माँ टिके आगू को आसिले फूल ढेर सारा फूल आसब तापरे पाखरे झरका भी अच्छी से झरकार लाइटिंग भी माँ ऊपर पड़ो बहुत बढ़िया देखा यहाँ गोटे छोट प्रयास थिला देखा केते दूर हो आ गोटे कथा मुझे समस्त को कहीदे जे काली शनिवार तो मो पूजा मो 12टारे हुए तो मु लाइव न आसी पारे तार भी गोटे कारण अच्छी से भी मुझे कहूँ आपण मानक शुणु कहीं मु जो रोचे विषम कटक रे सेठी जड़े मोर सांग तो तांकर महामही पूजा स्टार्ट करुँच बहुत धूमधाम रे माँ को पूजा करुँच जदि आपण मैंने चाहिए देखापी ताहले मु निहाती भाव सेठी जाई लाइव करी सॉरी बट मो घर पूजा आपण मानक लाइव रे देखई पारिबिनी किंतु सेठी ना एत देखिए मन बहुत खुशी लगे मु तो सकाळु सकाळु 9टा भितर 8:30 9टा भितर पूजा सारी तांकर घर को जीवी तो बहुत सारा बहुत मान कहि भी पारिबिनी एत खुशी मु आज कौन पाई कहीं ना सेठी बहुत जन पूजा करुँच पूरा ग्रुप होगी कर एक दुई है जे से मोर सांग सी भी माँ को एत माने जे से माँ को जीवन देदेव एमती से एत धूमधाम रे से माँ को पूजा करुचे स्टार्टिंग जमीती कि माँ पूरा खुशी अच्छा उपरे देखिले तो जना पड़ जाव आपण मैंने भी अपेक्षा कर बसी था मुझे घर को जीवी तो से माँ को पूजा स्टार्ट बेले मु निहाती भाव में आपण मानक लाइव कर देखेबी सेठी भी माँ लगती माँ देह को आसती से मु कहीपरिनी एथिरे किए विश्वास कर न कर मु तो क्या कहीपरिनी किए विश्वास करुच्ची न करुच्ची किए भावे कि अंधविश्वास अच्छी वे तो तुम माँ को मानुन
ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାଆଙ୍କୁ ମାନିଛି ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ମାଆଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମାଆଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏତିକି, ମାନେ ଯିଏ ପୂଜା କରୁନି ଆଉ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତିକି ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କାଲି ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କାମ ସାରି ଦେଇଛି। ଏମିତିକି ମାଆଙ୍କର ସବୁ ମୁର୍ଜ ଫୁର୍ଜ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁର୍ଜ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଦୀପ ବି ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଫୁଲ ତୋଳି ପାରିବିନି ବୋଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସବୁ ଗଛରୁ ତୋଳିକି ଆଣିଦେଇଛି। କହିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନ କରିବେ, 102ଟା ମନ୍ଦାର ଧରିକିରି ଆସିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। 50ଟା ଦେବି ମୋ ଘର ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ 50ଟା ନେଇକି ପଳେଇବି ତାଙ୍କର ସେଠି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଭିତରୁ ଆସେ, ଫୁଲ ଆସିଯାଏ, ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି, ତ ଆମ ଘରକୁ ବି ଫୁଲ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ସେ ଫୁଲ ଘର ଦିଅଁ ଦେବତା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଫୁଲ ଆଜି ଆଣିଛି ସେତିକି ମହାମାୟୀଙ୍କ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଅଧା ମହାମାୟୀଙ୍କ ଘର ମହାମାୟୀ, ଆଉ ଅଧା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ପଳେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବେଦି ଟିକେ ଦେଖିବା ଏବେ କେତେ ଦୂର ହେଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏଇସବୁ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏକର ତ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇସବୁ ମାଟି ଖେଳ ପିଲାଦିନେ କରିବାର, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ମାଆର ବେଦି ତିଆରି କରିବାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ପିତିପାତିଆ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲୁହା ଖଡ଼ିକା କି ଯାହା ବି, ତ ସେଥିରେ ଧରିକିରି ଆସିଲି, ସେଥିରେ ତାକୁ ଫିନିସିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଏମିତି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କଲୁଣି ଏଥର, ଘର କଲେ ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିବେନି, ତତେ ଦିଆ ହେଇଯିବ ପ୍ଲାନିଂ ହିସାବରେ, ଆଉ ତୁ ଘର ବନେଇବୁ। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା କଳା ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇ ପିତିପାତିରେ ଏମିତି ଘଷି ଦେବାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ଅଥଚ ଫିନିସିଂ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ତ ଦେଖାଗଲା ନା। ମା ତ ବସିବ, ଆଉ କିଏ ବି ଆସିବ କେଉଁଠି ବସିବ କି, ନା କେଉଁ କୁଣିଆ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିବ ମୋତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବ, କିଛି ନାହିଁ। ମା ଜାଣିଲେ ଗଲା, ମା ବସିଲେ ଗଲା। ମାଆକୁ ଜାଗା ହେଇଲେ, ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗା ହେଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦିଟି ପୁରା ମାନେ ହବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଟିକେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ମାଟି ଲିପି ମୁର୍ଜ ପକାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ଦେଖିବି ଯଦି ମାଟି ଶୁଖିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ମାଟି ଦେବି, ଯଦି ମାଟି ଶୁଖିନି ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କାନ୍ଥର ଯେଉଁ ୱାଲପେପର ଆଣିଛି ସେ ଫାଷ୍ଟ ୱାଲପେପର ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ରଙ୍ଗ ମାଟି ଦେଇ ମୁର୍ଜ ପକାଇବି। ଶେଷରେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେମିତି ଯାହା ହେଲା। ଏତିକି ସବୁ ପେପର ଆଣିଛି ସେଥିରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଥରେ। ଏଇଟା ପେପର ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲଗେଇବି ମୁଁ ଏବେ। କିନ୍ତୁ ପେପର ଯାକ ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ଆଣିଥିଲି, ତା ପଛପଟେ ଆମର ବାସ୍ ପେପରଟେ କାଢ଼ିଦେଲେ ଷ୍ଟିକର ପରୀକ୍ଷା ଲଗେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ପେପର ନା, ତାକୁ ଅଠା ଲଗେଇକିରି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। फाइनाली टच अप रेडी। ए पूरा परफेक्टली आहरी ହେଇନି, ଆହୁରି ଉପର ଥାକରେ ବି ଲଗେଇବାର ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଢେର ସାରା କାମ ମୋର ଆଜି। ତ ଯାହା ଯେତିକି ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେତିକି ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ପୂଜାର ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ମା ଏସବୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖେନି, କେବଳ ତାର ମନରେ କେତିକି ଖୁସିରେ ସେ କାମଟା କରୁଛି ସେ ହିଁ ଦେଖେ ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମାଆଙ୍କର ବେଦୀରେ ପଡ଼ିଛି ମାଆଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଚେହେରା, ନୂଆ ନୂଆ ପାଦ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ସେପଟ କାନ୍ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦିଟା ଦେବାର ଅଛି, ପେପର, ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଶେଷରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖେଇବି। କ'ଣ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଏଇଥାଉ, ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିବେନି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଛି। ଆଜି ହିଁ ଆସିଲା ମାଆଙ୍କର ଏ ଦୁଇଟି କାନର କରିଥିଲି। ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଏତେ ଛୋଟ, ତ ସେ ଏତେ ଛୋଟରେ ଏତେ ଭାରି କାନର ଲଗେଇ ପାରିବ ନା ନାଇଁ ରହିବନି ବୋଧେ।